Pan ako Hi guys. Hi guys ka muna. Hi guys. Pan ako bago toys. Unboxing. Boxing. Naka. Saan galing yan? Sabihin mo sa kanila. Sa Jollibee. Pakita mo na ino-open mo. Yan ito. Look this. Open. Alright. Open natin guys sa ano kaya laman nito guys. Are you excited, Ate C? Yes. Ano gusto mo makuha, Ate C? Ito. Sino ba yan? Ang gusto niya makuha daw is si Melody guys. Ito si Melody. Kasi guys, meron ka na nakuha ang ano, di ba? Yes. Pakita mo sa Ito. kanya. Yan yung first niya, binili sa kanya ng mami niya guys. Ito bilad adi ko. Alright guys, tingnan natin kung ano makukuha niya guys ha. Open na natin guys. Pusog ka dito guys. Nasakit ko ako. Sorry. Kasabi ha. Ikaw ha. Grabe ka ha. Oh! Oh, same guys. Oh, no. Same. Now, Same sa what's napunta. going on? Guys, same siya guys. Ano ba yan, guys? Ano ba yan guys? Sabihin mo swap, sino meron? Guys, Buuin mo na lang guys. what's going on? Why to? Oh no guys. Are you sad, Ate C? Yes. Why? Ito. Same? Ito. Yes. It's okay. It's part of the marketing, anak. Paano to? Kami na. Ayusin ko. Ito. Kami na ba? Ano, kuya? May mo Dito nalagay. yan. Ito. Ito. Saan to guys? Dito to guys. Oh. Kaso guys, parehas guys. Dalawa na yung ganyan niya kasi guys. Oh guys, dalawa na guys. Guys, Dalawa na sila guys. kasi may ganyan sila. Yes! Kaya naman sila. Yes! Babay na sa vlog mo guys. Bye-bye. Thank you for watching na, dali. Thank you for watching.